आपणकर महतत्व बा बुद्धि आसो ताकू कहब आपणकर प्रकृतिर विकार प्रथम अभिव्यक्ति है लिंग मात्र है सी है बुद्धि बुद्धि आसो अहंकार अहंकार आसो पंचतन मात्र आउ एकादश इंद्रिय पांचटा ज्ञानेन्द्रिय पांचटा कर्मेन्द्रिय मन आउ जो पंचतन मात्र आसो शब्द स्पर्श रूप रसगंध से अहंकार आसे से पुणी पांचटा महाभूत सृष्टि करेंगे तेणु ये आपणकर जोड़ा विशेष रूप आम अनुभव करें ताकू कहगला विशेष विशेष रूप अनुभव क्या करें एकादश इंद्रिय को आम अनुभव मन को अनुभव करें अन्य इंद्रिय गुड़ार कार्य आम देखिपे अनुभव करें आ पंच महाभूत को भी देखिपे चाखिपे अनुभव करें तेणु ये 16टा जिनस को विशेष कहगला जहाँ को आम अनुभव करें किंतु ये जिनस गुड़ा जहाँ आसी आम अहंकार आउ पंच तन्मात्र को कहगला अविशेष है आउ तेणु तापर लिंग मात्र है जार जो 23टा जो तत्व गुड़ा आसला ये जो सी बुद्धि लिंग मात्र बुद्धि को लिंग मात्र कहुला तापर यार उपलब्धि केवल सत्ता मात्र होता है आपको आम ये मैं सूक्ष्म आपको भी आम अनुभव करूँ कि सत्ता मात्र कहीं सब कौटू आसला आम जड़े पचार पंच महाभूत कौटू आसला तार ताकू कहला पंचतन मात्र पंच महाभूत पंचतन मात्र आसला एकादश इंद्रिय कौटू आसला ना पंचतन मात्र कौटू आसला अहंकार आसला से एकादश इंद्रिय कौटू आसला अहंकार आसला अहंकार कौटू आसला महतत्व आसला सी पुणी आसला कौटे मूल प्रकृति आसला कहीं जोग विद्या जो मैंने योगी साधारण पुरुष देखिपारती जोग बल जो संप्रज्ञात समाधि स्थिरता लाभ करती से गुड़ा देखी आम सीना देखिपारनु किंतु से सब देखी से पर्यटन देखी ताड़ू अलग जिनस ना 24टा तत्व अलग जिनस ना प्रकृतिर कथा आउ 24टा तत्व ठारू आत्मा भिन्न आत्मा है चेतन पदार्थ आ प्रकृति है जड़ पदार्थ आत्मा है अनादि आत्मा पुरुष अनादि आ प्रकृति मध्य अनादि है तेणु एठी आपणकर प्रकृतिर विकार हूँ 23टा जिनस पुरुषर आ विकार किसी ना पुरुष एक पुरुषर विकार किसी हुए किंतु प्रकृति तार विकार सृष्टि करे प्रकृति ठार जहाँ आसे विकार कहुब किंतु प्रकृति निजे विकार नुह जोड़ा रे चेंज होनी सी तैयारी करदे गोटे दीपरू 1000टा दीप जड़ीगले भी से मूल दीपटा रोच अखंड दीप 1000टा दीप गले भी मूल दीपरू किसी सरुनी 1000टा दीप जदि गोटे दीपरू 1000टा दीप जड़े कि लक्षे दीप जड़े ए दीपर किसी सरुनी से मूल प्रकृति ए सब जगह आसुच्ची मूल प्रकृतिर टिके खंडिया खाबरा होनी सी आगे वंडरफुल ताको माया बोली माया शक्ति अनिर्वचनीय शक्ति वंडरफुल शक्ति इम्पेरिसिबल अकथनीय कहीपर से टाइप्र प्रकृति मो कथा बुझला सरीजा कथा समुद्र पानी टोपाटी टोपाटी आनिले सी सरीजा कथा किंतु से टाइप्र नुह खाली आम एग्जाम्पल दवा ता अर्थ जमी ये गोटे माने से मूल प्रकृति जेते सृष्टि कले सी सेमती एका रोच है तेणु सी है सी विकार नुह ताठू जहाँ सृष्टि होगा विकार किंतु पुरुष निर्विकार एठी आसतु आम आसवा 4टा कैटेगोरी है कौन है विशेष अविशेष लिंग मात्र एंड अलिंग अलिंग कहले मूल प्रकृति आउ प्रशंसार नथिले तेणुक मुझे कहीदे जे प्रकाश आ क्रिया स्थितिशीलता हूँ दृश्यर स्वभाव आउ भूत इंद्रियात्मक 23टा जो प्रकृति से गुड़ा है तार स्वरूप आ भोग अपवर्ग पुरुष को प्रदान करवा है प्रकृति दृश्यर प्रयोजन दृश्यर प्रयोजन कौन दृश्यर स्वभाव कौन आ दृश्यर स्वरूप कौन है आप जानवे दृश्यर प्रयोजन है पुरुष को भोग दवा आ अपवर्ग दवा पुरुष जदि दृश्य को भोग दृश्य को देख ताकू भोग कह जगत को देख जगत को एंजॉय कर भोग कह पुरुष जब जगत को न देखी निज को देख ताकू अपवर्ग कह मो कथा बुझीपार से अपवर्ग ही मुख्य एठी आसतु आमे आसवा 20 नंबर सूत्र लिखु 20 नंबर सूत्र द्रष्टा दृश्य मात्र लिखु द्रष्टा दृश्य मात्र शुद्ध अपि प्रत्यय अनुपश्य लिखु द्रष्टा 20 नंबर सूत्र द्रष्टा दृश्य मात्र दृश्य मात्र
शुद्ध अपि प्रत्यय प्रत्यय अनुपश्य प्रत्यय अनुपश्य लिखिले द्रष्टा पुणी डाकुची तापर पचारि आपको किए लिखिल कौन लिखिल द्रष्टा दृशिमात्र शुद्ध अपि प्रत्यय अनुपश्य साधन पाद 20 नंबर सूत्र हला कहीं कहतु किए लिखिं कहतु द्रष्टा दृशिमात्र शुद्ध अपि प्रत्यय अनुपश्य सार लिखिं अन्य किए कहूना कहीं अन्य मैंने कहूना माने लिखुना मुझे पचारूनी ना धरी पचारूनी केवल मझे भी तुम ना धरी पचारि तुम किए एटेंड अच्छ ना ता सहित तुम यहाँ मन रखीच कि ना यहाँ जना पड़ो सेमती भी आम कले बारंबार तुम क्वेश्चन पचारे तुम जा मन रही रेकर्डिंग रुझे पचारे किसी खराब भावन जहाँ ना धरी डाक से शुणियार अच्छी कहीं बेले बेले फोन रे जॉइन हो जाकर भी से फोन छाड़ी पलाउं फोन छाड़ी पलैला आप जापर बुझीपारे आप लस हम आई हैव नो इंटरेस्ट फॉर प्रेस्टेज सो आई डोंट केयर फॉर इनसल्ट लेखि रोजु ओडी आपण श्लोकला जो कहउछन लेखि रोजु बट प्रथम आपण ओडिया रा अक्षरिक अर्थटा कहउथिले सेटा लेखि होतला एबा लेखि होनी ओडिया अक्षरिक अर्थटा ना ओडिया अक्षरिक अर्थ मु पठे दूची लेखि पठे दूची आपण व्यस्त होंतुनी फास्ट रे एबे जति हम परिया पाठरे कह दूची ता लेखि रोज आपण कहिले देखले तार तळु भी सुधाल मु डाकी देई हां ठीक अछि आमे कोन वाला मु कहयार कथाला मोर सम्मान पई आग्रह नाही तेणु अपमान प्रति मोर भय ना आई हैव नो इंटरेस्ट फॉर प्रेस्टेज सो आई डोंट केयर फॉर इनसल्ट मु जड़े देख मु पढ़ापढ़ी करी मोर अच्छी मत सर्टिफिकेट फार्टिफिकेट सब मिली मो ज्ञान मुझे पारुची भगवान कृपा ये अच्छी तेणु आपण मैंने जाने आप लाभ हम आपण मैंने जान मोर भी गर्व हम मत भी खुशी हे आपड़ भी खुशी हे अन्य मान उपकार हम जीवन धन्य हम तेणु मुझे कहूँ आप ध्यान दे शुणु आम बोर लगे रखीदा किंतु यहाँ भेरी इंपोर्टेंट विषय तेणु आम या भल रूपे मन भल रूपे बुझा बुझीगले आप सेपटू जो क्लास हम आप सेपटे आंसर देकर भल नंबर पाइबे से सार भी बड़ा खुशी हे जहाँ पिला गुड़ा चटचाट आंसर दौरान आप बुझी जाइए आम आगू पलैले आहरी आगू आसी ना आपड़ से जहाँ पढ़ेबे आप पढ़ेला बेलू आप चटिंगना धरिकी आंसर पचारे कहीदेवे जहाँफल आम से गोटे भल हम आपण भी भल हम ये आसतु ये आम देखा द्रष्टा आपड़ जो कहला द्रष्टा दृश्यर संयोग हूँ दुखर कारण हेय हेतु से पचार हेयर हेतु कौन पचारे आप कहे द्रष्टा दृश्यर संयोग हेले द्रष्टा दृश्य जो दुईटा ना देदेला द्रष्टा और दृश्य दुईटा जो जिनस देला ए द्रष्टार स्वरूप कौन दृश्यर स्वरूप कौन आम जाना पड़ो हेल्ले आप पचारे द्रष्टा आज्ञा कौन दृश्य हेल्ले कौन ए दृश्य हूँ प्रकृति हेल्ले सी क्लियर खोलिक ये कहले से दृश्यर स्वरूपटा कहगला बर्तमान द्रष्टार स्वरूप तार्थ आत्मार स्वरूप बा पुरुषर स्वरूप आत्मा ये जोग दर्शन में पुरुष कहुई मुझ बार 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 आत्मा कहीदे कहीं आपणकर बुझे गड़ुआ बोली किंतु पुरुष आगा कहुई आत्मा ना निहानी एठी आम प्रथम दृश्यर स्वरूप बुझिले दृश्यर स्वरूप कौन है दृश्यर स्वरूप स्वभाव प्रयोजन आम फास्ट देखिले पुणी से दृश्य को चारि भाग में विभक्त कराला विशेष अविशेष लिंग मात्र आउ अलिंग ताहिर 24टा प्रकृतिर सब 24 प्रकृति की रखागला से 4टा कैटेगोरी से दृश्यर विषय आप सी कहे दृश्य वर्णना कर बोली कहले आप दृश्यर से देवे केते नंबर सूत्र दृश्यर सूत्र देवे 18 आउ 19टा ए सूत्र दुईटा लिखिदेले आप सुना पिलापिरी से मार्क देदे आप किसी पारुना तेणु कहली सूत्रटा बाइहाट करूँ आपण मुझे पठेची साधन पाद समाधि पाद जो पठेची जो 51टा सूत्र 55टा सूत्र गोटे गोटे धाड़ी लेखे ताकू आपण कौन घोषतु बारंबार चांटिंग करूँ खाली से सूत्रटा यदि लिखिदेवे जदि किसी पारे आपड़ फेल होवार चांस ना कि बेसी जदि लिखले तो भल किंतु किसी ना से सूत्रटा लिखिदेवे पॉइंट पॉइंट पकईदेवे सूत्रटा को आप लिखिदेवे से दृश्य विषय पचारदेला माने आप 2टा सूत्र लिखिदेवे
1 ମାର୍କ ଦେଇଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିଛି ସେଇଟା ଦେବେ, ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବେ। ତାର 5 ମାର୍କ କି 4 ମାର୍କ 10 ମାର୍କ ଦେଇଥିବ ବୋଲେ ଆପଣ 2ଟା ସୂତ୍ରକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ। ମୋ କଥା ବୁଝିଲେ? ଏଠି ଦୃଶ୍ୟ ଗଲା, ହେଲେ ଦ୍ରଷ୍ଟାଟା ଆସିବା। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ଦୃଶ୍ୟର ସଂଯୋଗ। ଦୃଶ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ? ଏଇ ପ୍ରକୃତି କି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି କହୁଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ 24 ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତି। ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 20 ନମ୍ବର ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଆସିବା। ଆମେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ଦ୍ରଷ୍ଟାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଦୃଶ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କହିଲା ବେଳୁ ଦୃଶ୍ୟର ବିଷୟରେ କୁହ, ଦୃଶ୍ୟର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବେଳ ଆପଣ ସେ 2ଟା ସୂତ୍ରକୁ ଖୋଲିଦେବେ। 5 ମାର୍କ କି 10 ମାର୍କ ଦେଇଛି ବେଲେ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଖାଲି କହିଲା ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିଲା, ଅବିଶ୍ୱାସରେ କୋଡ଼ା ଯାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ 20 ନମ୍ବରରେ ଏଇଟା ଦ୍ରଷ୍ଟାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସୁଛି। ଦ୍ରଷ୍ଟା କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ରଷ୍ଟା ଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର। ଦ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ ପୁରୁଷ, ତା ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା। ଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର ମାନେ ଚେତନ ମାତ୍ର। ଇଏ ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ, ଇଏ ଦେଖୁଛି, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର ଅର୍ଥ ଏଠି ଚେତନ ମାତ୍ର, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ। ଦ୍ରଷ୍ଟା ଶୁଦ୍ଧ ଅପି, ଇଏ ଶୁଦ୍ଧ। ଶୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ନିର୍ମଳ, ନିର୍ବିକାର। ୟାର ବିକାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ପରିଣତ ହେବା ତାକୁ କହନ୍ତି ବିକାର। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିରୁ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ତତ୍ଵ ଆସିଲା, ମହତ୍ତତ୍ଵରୁ ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା, ଅହଙ୍କାରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରା ଆସିଲା, ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରାରୁ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଆସିଲା। ତାହିଁରୁ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବିକାର। ଜାଇଁରୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ତାର ବିକାର। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ପଚାରିବି, ଅହଙ୍କାରର ବିକାର କୋଉଟା ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ଅହଙ୍କାର ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ହେଲା, ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା, ତାର ବିକାର କୋଉଟା? ଅହଙ୍କାରଠୁ ଯୋଉଟା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା ସେ ହେଲା ଅହଙ୍କାର ବିକାର। ଅହଙ୍କାର ବିକାର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି? ଅହଙ୍କାର ବିକାର କ'ଣ? ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର। ଅହଙ୍କାରର କେତେଟା ବିକାର ଅଛି? ଅହଙ୍କାର ବିକାର ଖାଲି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ଖାଲି ଅହଙ୍କାର ବିକାର ହେଲା, ଅହଙ୍କାରଠୁ ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଛି। ହଁ, 5ଟା କେମିତି? ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କୋଉଠୁ ଆସିଛି? ଅହଙ୍କାରର 16ଟା ବିକାର। ଅହଙ୍କାରର 16ଟା ବିକାର ନାହିଁ? ଅହଙ୍କାରରୁ କ'ଣ? ଅହଙ୍କାରରୁ କେତେଟା ଜିନିଷ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଅହଙ୍କାରରୁ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରା ଆସିଲା, ଆଉ ଇଏ ଆସିଲା, ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆସିଲା। ନାଇଁ, ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଅହଙ୍କାରରୁ ଆସିନି। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ କାହାର ବିକାର କହିଲେ? ଆପଣ କହିବେ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରାର ବିକାର। ମୋ କଥା ବିକାର କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଆପଣଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେ ପିଲା ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାରୁ ଯୋଉ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ନାତି ହେଲା, ବୁଝିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯିଏ ପୁଅ ହେଲା, ପୁଅ କି ଝିଅ ହେଲା, ତାହିଁରୁ ଆଉ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ବୋଲି କୁହାହବନି, ତାକୁ ନାତି ନାତୁଣୀ କୁହାହବ। ସେମିତି ଆପଣ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର କି ଯୋଉ ଇଏ କୋଉ ଶ୍ଲୋକରୁ କୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଆମକୁ ସେଟା ଜଣା ପଡୁନି। ନାଇଁ, ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ନଥାଉ। ମୁଁ ତ ଆପଣ ପଚାରିଲି, ସେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରଟି ଦେଇଦେଲା, ଗୋଟେ ଗଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଦବ। ସେ ଗଣିତଟା ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାଠ ବହିରେ ନଥାଇପାରେ। ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦେଇଦେଲା ବେଲେ ଆପଣ ଏ ସ୍କୋୟାର କି ବି ସ୍କୋୟାର ପକେଇ ଯୋଉ ସୂତ୍ରଟା ଯିବ, ତା ଅନୁସାରେ ଆଉ କେତେଟା ଗଣିତ ସେ ଦେଇଦେବ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ପଚାରିପାରେ। ସେ ଖାଲି ଏମିତି ଏଇ ଟାଇପ ଆଉ ସୂତ୍ର ଜାଣିଦେଲେ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କେତେ ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କୋଉ ସୂତ୍ରଟାରେ ମାନେ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏ ସୂତ୍ରରେ ଅଛି, ଏ ସୂତ୍ରରେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ବିଶେଷ ଅବିଶେଷ ଆସିଲା, ଏ ବିଶେଷ ଅବିଶେଷ ଅଛି। ଆକୁ ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ବୁଝଉନି, ଖାଲି ସୂତ୍ରଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଆକୁ ଖୋଲିଲେ ଏଇ ଟାଇପର ଆସିବ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସ୍ପିକର ରିସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, ସ୍ପିକରକୁ ଇଏ କରିବେ, କହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପିକର ଖୋଲିଥିବେ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଯେମିତି କ୍ଷୀରରୁ ଦହିଟା ହେଲା,
हेले क्षीरर विकार दहीटा कार विकार कहतु आप कहतु दहीटा कार विकार हाँ क्षीर विकार अच्छा से दही चला है चलाटा कार विकार ना दहीर विकार जदिओ सबू एक्चुअली देखला सबू क्षीर दुग्ध विकार जीव किंतु आपणकर आमे मु पचारि से खास आपण कार दही चला है सीधा सड़क चलाटा दही माने क्षीर रुहनी मो कथा बुझीपार जोटा सीधा सड़क हो गोटे जिनस आ गोटे जिनस परिवर्तन हो माने गोटे चेंजेस दौर सी तार विकार हम हेले मु पचारुची आपको सबुजा विकार हेले आप खास खास पॉइंट अनुसार कहतु एवं मूल प्रकृतिर विकार कौटा पचारुची आप मूल प्रकृतिर बा अलिंगर विकार कौटा कहतु अहंकार अहंकार मूल प्रकृतिर सृष्टि है कौटा फास्ट सृष्टि है कौटा अहंकार बुद्धि बुद्धि महतत्व बुद्धि बुद्धि पर अहंकार आसला तेणु आपण कहीं प्रश्न कली आपन को बुले चुले पकईद बुले चुले पकईला आपणकर मन अच्छी ना जना पड़ एठी देखु आपणकर माने महत्व जो मूल प्रकृति फास्ट सृष्टि कौन है फास्ट सृष्टि अहंकार होती ना महतत्व होती महतत्व कहले जा बुद्धि कहले ता बुद्धि बुद्धि ना अहंकार हाँ महतत्व होती बुद्धि होती आपण मूल प्रकृतिर विकार है कौटा महतत्व महतत्व महतत्वर विकार कौन अहंकार 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 विकार कौन एकादश इंद्रिय अहंकार विकार एकादश इंद्रिय एपटे पंचतन मात्र 16टा जिनस अहंकार 16टा विकार है अलग अलग सब गोटार गोटे है एकादश इंद्रिय होती आ पंचतन मात्र भी होती है एकादश इंद्रिय पंचतन मात्र आसीना सी 16टा पिला जन्म कर अर्थ अहंकार 16टा जिनस या तेणु ताकू कहला अहंकार विकार है पंचत एकादश इंद्रिय आ किसी प्रोडक्ट करना एकादश इंद्रिय किसी विकार ना तार ताठार प्रोडक्ट है पंचतन्मात्र पुणी सृष्टि कले पंचमहाभूत हेले पंचमहाभूत विकार पंचमहाभूत कार विकार कहतु पंचतन्मात्र विकार मु पचारि आकाश कार विकार पंचतन्मात्र ना आकाश गोटे इंद्रिय गोटे गोटे कथा पचारे आप कह ठीक अच्छे पंचमहाभूत पंचतन्मात्र विकार किंतु मुझे गोटे स्पेशल पचारुची आकाशटा कार विकार पंचतन्मात्र विकार ना भूल हम शब्दर हाँ शब्द तन्मात्र विकार खास खास कही आप जानते धरिया पचारुची आप पिटबे से जहाँ क्वेश्चन कले भी आपन से बड़ी जापर धरदे हजार अच्छे मु पचारि जलटा जलटा कार कार विकार कहतु जल कहतु बरफ आम जो दर्शन विषय कहना पंचमहाभूत जल तो गोटे महाभूत ना सिंगल महाभूत जलटा कार विकार जल कार विकार आपण रस रस तन्मात्र आप एते दिन है पढ़े आप मन रखी ना आपण ये येटा माने कौन जे अग्निटा कार विकार अग्नि कार विकार भूल हम अग्नि पंचतन्मात्र आसी ना अग्नि पांचटा तन्मात्र आप मन रखा पड़ो पांचटा तन्मात्र पांचटा महाभूत सृष्टि होती जदि सिंगल गोटे महाभूत पचार से महाभूत जाई आसी से तन्मात्र ना कहे जदि से पचार पंचमहाभूत और पंचमहाभूत कार विकार बेले आप कहे पंचतन्मात्र विकार ओके पांचटा जिन कह जो ए पांचटा पिलार बापा किए ना से पांचटा बापा से ठिया कि ना दीटा पिला दीटा बापा अच्छा पांचटा पिला मिसेक पांचटा पिला बोले आप कहे दीटा बापार आ कार को बापार को पिला बोली कहला आप स्पेशल आउट करिए अलग था करिए धर 5 जन लोक अच्छा आज्ञा से 5 जनकर 5टा बापा अच्छा हेल्ला आप पचारे 5टा पिला कार विकार ना 5टा बापार विकार आप तार ना धरिया दरकार नहीं
ସେ 5ଟା ପଚାରିଛି 5ଟା କହିଛି। 5ଟା ପିଲା କାହାର ବିକାର ନା ଏ 5ଟା ବାପାର ବିକାର। ସେ ପଚାରି ଅମୁକ ପିଲାଟା କୋଉ ବାପାର ବିକାର ବୋଲେ ଆପଣ ତାର ନାଁଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣ 5ଟା ଯାହାର କହିବେ କି? ଆପଣ ସେଇଟା ଏବେ ଯେଉଁ ଆନ୍ସାର ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଣି ବିଷୟ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମାଟି ବିଷୟ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ହେବନି। ଆପଣ 5ଟା ପିଲା କାହାର ବିକାର ନା 5ଟା ବାପାର ବିକାର। ଅମୁକ ପିଲାଟା କୋଉ ବାପାର ବିକାର ବୋଲି କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ସେ ତାର କହିବାର। ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ମାଟିଟା କାହାର ବିକାର? ମାଟିଟା କାହାର ବିକାର? ଗନ୍ଧ ତନ୍ମାତ୍ରା। ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ। ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଲା ଆକାଶ, ସ୍ପର୍ଶରୁ ଆସିଲା ବାୟୁ, ରୂପରୁ ଆସିଲା ଅଗ୍ନି, ରସରୁ ଆସିଲା ଜଳ, ଗନ୍ଧରୁ ଆସିଲା ମାଟି। ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ମୁଁ ଆଗେ ପଢ଼େଇଛି, 24 ପ୍ରକୃତି ଆପଣ ପଢ଼େଇଛି। ଆପଣ ଆ ଉପରେ ଦର୍ଶନ ବେଶ କରିବ। ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ବୁଝୁଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଗାୟବ ହେଇଯାଉଛି। ନାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ଶୁଣିଦେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବେନି, ଆଦୌ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପଢଉଛି ଆପଣ ଟିକେ ଖାଲି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ମେମୋରି। ହଁ ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଉଛି, ଏବେ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥାଉଛି, ପିଜି ପିଲାମାନଙ୍କର, ପିଏଚଡି ପିଲାମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେସନ ମୋର ଥାଉଛି। ମୋତେ ସେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ାଏ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ସଭା ସମିତି ଥାଉଛି, ସେମିନାର ଥାଉଛି, ହାଉ ଟୁ ଡେଭଲପ ଏ ରିମେମ୍ବର ପାୱାର। 6 ମାସର ପାଠକୁ 6 ଦିନରେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ, ସେ କ୍ଲାସ୍ ମୋର ବେଶୀ ହେଉଛି। 6 ମାସର ପାଠକୁ 6 ଦିନରେ। ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ରହୁନି, ଆପଣ ମନେ ରହିଯିବ କେମିତି? ଗୋଟେ ଶାବଳର ଯଦି ଅଗୁ ଧରି ଟେକିବେ, ୱାରେଲ୍ଡର କବିର ଟେକି ପାରିବନି। ଶାବଳର ମଝି ଦେଲେ ପିଲାଟି ଟେକି ଦେବ। ତାର ପାଠ ମନେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଜାଣିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସବୁ ପାଠ ଇଜି ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଜଟିଳ ପାଠ ଏଇଟା। ଏ ଜଟିଳ ପାଠ ଖାଲି ଆପଣ ଟିକେ ଆଟେନସନ ଦେବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଆପଣ ମନେ ରହିଯିବ। ଏ ପାଠ ନାହିଁ, ଏ ପାଠଟା ମନେ ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ପାଠ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ବୁଝି ଦେଇ ପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ଟାଇପ। ଏଠି ଯଦି କୁହାଯିବ ଏ ସବୁ ଯାକ କାହାର ବିକାର, ଏ ଯୋଉ 23ଟା ଯାକ ପ୍ରକୃତି କାହାର ବିକାର ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ମୂଳ ପ୍ରକୃତିର ବିକାର ବୋଲି କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ନିର୍ବିକାର। ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ସେ ସବୁ କରିଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ ରହୁଛି, ସେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉନି। ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟରେ ଗଲା, ଏବେ ଆସିବା ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ। ପୁରୁଷକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ମାତ୍ର, ଇଏ କେବଳ ଦେଖେ, ଇଏ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖେ, ଇଏ କିଛି କରେନି, ଦେଖେ। ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ ଅପି, ଇଏ ଶୁଦ୍ଧ ମାନେ ନିର୍ମଳ, ନିର୍ବିକାର। ଏ ପୁରୁଷ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ କରେନି। ଏ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆତ୍ମା। ଆମର ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକର ଗୋଟେ ପିଲା ହେଲା କି ମାଇକିନା ଲୋକର ପିଲା ହେଲା, ସିଏ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଛି ସେଟା। ସେ ଆତ୍ମା ପ୍ରଡକ୍ଟ କରୁନି, ଆତ୍ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ହଉନି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମାଟା ନିର୍ବିକାର, ସିଏ ଆଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉନି। ଡିଫାଇନ୍ କରି ଲେଖିବୁ କି? ହଁ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ଲେଖି, ପୁରୁଷର ସ୍ୱରୂପ, ପୁରୁଷ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମା। ଆମେ ଯୋଉ ପୁରୁଷ କହିଲେ ଆମେ ଦେହଟାକୁ ବୁଝୁଛୁ, ଦେହ ନୁହଁ। ଆମ ଦେହଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ। ଆମ ଦେହରୁ ମନେକର ଆମର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହେଲା ମାନେ ଆମ ଦେହରୁ ସେଇଟା ସେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇନି। ତେଣୁକରି ସେ ସନ୍ତାନଟା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି ସିଏ ଅଲଗା ଆତ୍ମା, ଆମ ଆତ୍ମାରୁ ସେ ଯାଇନି। ସିଏ ଅଲଗା ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ଶରୀର ଯୋଉ ଧାରଣ କରିଛି, ସେ ଶରୀରଟା ଆମଠାରୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା ଶରୀରଟା ହେଲା ପିତାର ବଡିରୁ, ମାତାର ବଡିରୁ ସେ ଶରୀର ଆସି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଇନି। ଆତ୍ମା ଏଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇନି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାଟା ନିର୍ବିକାର। ଆତ୍ମା ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହୁଛି, ସେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉନି। ଯେମିତି ପ୍ରକୃତିରୁ ଆପଣଙ୍କର ମହତ୍ତତ୍ୱ ହେଲା, ମହତ୍ତତ୍ୱରୁ ଅହଙ୍କାର ହେଲା, ଅହଙ୍କାରରୁ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲା, ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ର ହେଲା, ପଞ୍ଚତନ୍ମାତ୍ରରୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ହେଲା, ସେମିତି ଆତ୍ମାର କିଛି ସେମିତି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହଉନି। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନିର୍ମଳ। ଯୋଉଟା ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହଉନି ବା ଚେଞ୍ଜ ହଉନି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୁଦ୍ଧ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ। ମୋ କଥା ବୁଝିଗଲା? ଆପଣ ମନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ବୁଦ୍ଧି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ଦେହ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ସକାଳେ ଯୋଉ ମନ ଥିଲା ଏବେ ସେ ମନ ନାହିଁ, ସକାଳେ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା ସେ ମନ ନାହିଁ, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପିଲାବେଳେ ଯେମିତି ଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେହ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆପଣ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆପଣ ଘର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଥିଲି, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ରହିବି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ହଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ବିକାର। ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜଣେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ଇଏ ଶୁଦ୍ଧ ଆଉ ଅପି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଅନୁପଶ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତର ଜ୍ଞାନକୁ ସିଏ ଅନୁପଶ୍ୟ ମାନେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି କରୁନି। ସିଏ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି କରେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ଥଣ୍ଡା ଦେଉଛି, ହିଟର ଗରମ ଦେଉଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଘୁରୁଛି, ମାଇକ୍ ଶବ୍ଦ ଅଧିକ କରାଉଛି, ଖାଲି କରେଣ୍ଟର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ହେଉଛି। କରେଣ୍ଟ କିଛି କରୁନାହିଁ।
ठीक से भली आत्मार प्रेजेंस रे ए इंद्रिय माने ए चित्त ए शरीर द्वारा सब जगह होउची जगत जागतिक विषय होउची ये खाली देखुची तेणु ये हला द्रष्टा द्रष्टा माने द्रष्टा मात्र दृश्य मात्र माने दर्शन करुची चेतन मात्र दृश्य तो चेतन आ शुद्ध चेतन शुद्ध लिखिए शुद्ध अपि शुद्ध हेले मध्य ये प्रत्यय अनुपश्य ये प्रत्यय माने ज्ञान को अनुभव करुची ज्ञानर अनुभवटा क्या द्वारा होची आत्मार प्रेजेंस रे होची जे फ्रिज रे माने करेंट थिले ठंडा हवा गरम हवा हला भली ये प्रत्यय माने प्रत्यय अर्थ ज्ञान बा विषय को अनुपश्य माने देखुची आ अनुभव करुची जिमिदी आपण गोटे स्फटिक मणि पाखरे निर्मल गोटे मणि पाखरे स्फटिक बहुत निर्मल मणि ता पाखरे जदि गोटे मंदार फल नेबे आ गोटे मंदार फल थिला भली देखा जाउची से किंतु चेंजेस होउनी सी दर्पण रे आमे प्रतिबिंब देखुचे दर्पण रे कौन देखा जाउची आमे देखा जाउचे किंतु दर्पण दर्पण किछि सेमति सीन थाउची किंतु से देखा जाउ से टाइप रो एठी घटनाटा घटुची एठी आसंतु आपण द्रष्टार स्वरूप पचार लाडू लिखिए द्रष्टा हला दृश्य मात्र लिखंतु आपण लिखिले तो द्रष्टा दृश्य मात्र शुद्ध एवं प्रत्यय को दर्शन करुची अनुपश्य प्रत्यय दर्शी प्रत्यय को से दर्शन करुची प्रत्यय माने विषय विषय को बा ज्ञान को से दर्शन करुची एटा हला द्रष्टार स्वरूप आउ कोन देछि देखंतु एतिक एतिक आपण लिखिए तार विषय बहुत जिंस अछि मो आ बेसी कहूनी आपण द्रष्टा माने एटा आत्मा पुरुष दृश्य मात्र आउ शुद्ध शुद्ध माने निर्विकार हला शुद्ध ए वर्ड लिखि दियनु दृश्य मात्र माने चेतन एंड निर्विकार शुद्ध वा निर्विकार हला प्रत्यय अनुपस पश्य तार्थ ज्ञान को अनुभव करुची जहाँ देखुची जहाँ सब ये जो अच्छी ताकू से प्रकृति को सी देखुची दर्शन करुची केवल आसतु ए दर्शन क्रिया मध्य आपन जदि कहबी आपन सेटा डीपली दर्शन क्रिया मध्य ए चित्त द्वारा होची आत्मा किछि करूनी मात्र आत्मा कला भली लागुची राजा युद्ध को जाऊ नांती तार सैन्य माने युद्ध को जाउचंदी युद्ध रे जितुचंदी कि हारुचंदी राजा सैन्य माने जदि जितिबे राजा जितिले बोली कहा जाउची आ सैन्य माने हारिले राजा हारिले बोली कहा जाउची ठीक से भली ए चित्त चित्त आगा ए जो प्रकृति विषय होईची प्रकृति आगा चित्त होइगिरी ग्रहण करुची से गुणिया होइगिरी माने माने गुणिया होइगिरी गुणी करुची आ गुणिया होइगिरी झाड़ुची बुझिले सी आगे झाड़ुची प्रकृति कौन होईची दी फाळ होई जाची गोटे माने विषय 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 भोग होइगिरी आउची सामना को आउ सी चित्त होइगिरी ताको हां कौन कहले वैध होइगिरी झाड़ुची से जाओ से प्रकृति हाँ से प्रकृति ही सब करुची प्रकृति प्रकृति देखो दी फाळ होई जाची गोटे हला कौन दृश्य होई जाची से ग्राह्य होईची ए जो पंच महाभूत आ पंच तन्मात्र ए माने ग्राह्य आपन कहितली ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य प्रकृति होईची आमे जो समापत्ति पढ़िले समापत्ति रे आपन देखो सूत्र सूत्र समापत्ति केते नंबर सूत्र थिला समापत्ति विषय जे पढुथले समापत्ति रे कोन लिखितला ग्रहिता ग्रहिता माने आत्मा पुरुष आउ ग्रहण ग्रहण माने ए जो 13टा माने अंतकरण जाऊ एकादश इंद्रिय ए 10टा इंद्रिय आ मन बुद्धि अहंकार चित्त 3 या 10 केते 13 हला अंतकरण बा आकु कहंती ग्रहण ग्रहण ये से प्रकृति गाइची से प्रकृति रे 13 जिंस ग्रहण करची रिसीव करची आउ आउ केतरा जिंस आउ 10टा जिंस जाईगिरी विषय होई जाइचंती पानी माटी पवन अग्नि आकाश आ पंच महाभूत ए सब हेगिरी कोन होईची आम आगु को आसुचंती आमे ताकू भोग करचे हेले से प्रकृति आगा दृश्य होईची प्रकृति आगा दर्शन को माने ग्रहण करुची से खाली आत्मा पाखरे नेगिरी पहुंचौची से चित्त रे सेडा रेकॉर्डिंग हे जाउची से चित्त आत्मा पाखा पाखी अछि